ଆପଣ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ମାସର ଜର ଆମର ପକାଳ ଦିବସ ଗଲା 9 ବଜା ମନ ଅଛି ମଦ ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲୁନି। ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଆମେ ଗାଦିରୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ପେଟର ନାତ ମାଇଲେ ଆମର ମୋହନ ବାବୁ। ଆମେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଲୋୟର ପ୍ରେମଜିଛାରେ ଯୋଉ ପାଚିକା ସଂଘ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଇଏ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ ନେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିରୋଧ ଥିଲା ଏବେ ଜଣେ ପାଚିକା ମା ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ अलगा प्रकार माहौल सृष्टि होइछि एवं अपन माने देखि पारुथिबे कोभଳି भाबरे विरोध चालिछि एवं आंदोलन ने जो एक नुआ मोड़ नेछि तबे कोन होइछि परिस्थिति हमें ताका प्रतिक्रिया नबा पिला छुआ छाड़ी के घर द्वार छाड़ी के आसु एते दिन हमें रहिलु करारे मरिलु भक्क ससुर रहउछ पैसा पत्र नाही किछि नाही केते दूर आसु हमें टिके सरकार की लोकर कथा बुझवा ପାଇଁ जानि ना कि पाए बे चाहि बुझनाते हमें केते दिन हला एते रहउछु हां मोर पिला माने सारे किए पछत कि नाही घर द्वार किए अछत कि नाही बोले बुझनाते कि एबे चाहि मार कथा बुझना मार पेट जन्म आइछ प्रा मां पेट से जन्म आइछ प्रा मार कथा बुझि पाना कि हां मां केते दिन हला हम आसी के रहउछु हां भोक हलानी सस हलानी केते हलानी हां एते मोरि के रोई पुना कोन रोई छु बेटे हां हम लोग देखि पारुथिबे सेमानक प्रतिक्रिया कोन रहछि मास कोन करबे काहे के ना सोशल असुस्थ मधु होई पडिछंती मा जणे मां पड़छि जे हमर तो गोही देखलेनी सरकार हम कोन असुस्थ ताको हमें कष्ट